السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے کوڈنگ ڈی کوڈنگ شروع کیا ہے۔ تو پہلی ویڈیو میں 4 کوشچن کیے تھے، اب دوسری ویڈیو میں اب یہاں پہ ہمارے پاس ہے YWU7 USQ14 QM21 اور آگے وہ مطلب جہاں پہ کہتا ہے ہم نے چوتھا مطلب اسے حل کرنا ہے۔ تو یہاں پہ اسے دیکھنے کے لیے میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ سب سے پہلے آپ چلے جائیں ABC پہ، مطلب یہ آپ نے ABC جو ہے ترتیب کے ساتھ لازمی لکھنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ ترتیب سے لکھنے کے بعد اب ہمارا جو کوشچن 5 ہے اس میں وہ پوچھتا ہے YW یہ کس طریقے سے۔ سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح سے آیا ہے، جو آپ کو دیا گیا ہے وہ کس طریقے سے، اگر آپ اسے کر لیں گے تو باقی تو آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہے گا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو پاز کریں، ویڈیو پاز کرنے کے بعد ویڈیو کو مطلب روک دیں، روکنے کے بعد اس کو دیکھیں یہ کس طریقے سے آیا ہمارے پاس، پھر آپ کو مطلب اگلا سمجھ آئے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے، کس لحاظ سے اب دیکھیں یہاں پہ Y ہے، درمیان میں X سکیپ کیا W آیا، W کے بعد V سکیپ کیا U آ گیا، Y کے بعد X سکیپ کیا W آیا، W کے بعد V سکیپ کیا تو U آ گیا، یہ ہمارا دیکھیں U آ گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایسے ہی U کے بعد T سکیپ کیا S آیا، S کے بعد R سکیپ کیا Q آ گیا، S کے بعد R سکیپ کیا Q آ گیا، Q کے بعد P سکیپ کیا O آ گیا، Q کے بعد کی P سکیپ کیا O آ گیا، O کے بعد N سکیپ کیا تو M آ گیا ہمارے پاس۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایسے ہی ہمارے پاس اب آگے آپ دیکھیں ایک اور چیز دیکھیں، جہاں پہ یہ U سے پہ ختم ہو رہا ہے، U سے سٹارٹ ہو رہا ہے، Q پہ ختم ہو رہا ہے، Q سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اگلا یہ M ہے، تو یہ M سے ختم ہو رہا ہے تو کس پہ آئے گا، M سے سٹارٹ ہوگا تو M کے بعد L کو سکیپ کیا انہوں نے تو K آیا، یہاں پہ M دیکھیں L کو سکیپ کیا تو K آیا، K کے بعد J کو سکیپ کیا تو ہمارے پاس کیا آئے گا، I آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا یہاں پہ دیکھیں 7 1 سے ملٹیپلائی ہوا تو 7 آ گیا، 7 2 سے ملٹیپلائی ہوا 14، 7 3 سے ملٹیپلائی ہوا 21 اور 7 4 سے ملٹیپلائی ہو کے 121 آئے گا۔ ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پہ 1 غلطی سے لکھا گیا تھا، I لکھنا تھا، تو یہ یہاں پہ 28 ہے، 7 14 21 28، تو یہ چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے مجھ سے۔ تو یہ کویشچن ہے، یہ کویشچن 2018 کے CSSA کے ایگزام میں بھی ہے اور بہت زیادہ آسان ہے۔ اس میں آپ دیکھیں تو BCDF اور درمیان میں سکیپ ہو رہا ہے، سمپل سا کام ہے کہ E سکیپ ہو رہا ہے، تو یہ دیکھیں 2 ہے، 8 ہے، 16 ہے، 32 ہے، تو 2 کے بعد یہ مطلب 2 کی جو ہے آپ نے پاور کے لحاظ سے دیکھ لیں، یہاں پہ 2 کی پاور 1 ہے، یہاں پہ 2 کی پاور 2 ہے، 3 ہے، یہاں پہ 4 ہے، یہاں پہ 5 ہے، یہاں لازمی طور پہ 2 کی پاور 2 آئے گی، تو 2 کی پاور 2 کیا ہوگا، 4 ہوگا، تو یہاں E ہمارے پاس 4 آئے گا۔ یہ سمپل سا ہے، اس لیے میں نے تھوڑا سا یہ جلدی کر لیا ہے۔ اس کے بعد یہ تھوڑا سا مطلب آپ دیکھ لیں مشکل سا ہے، یا تھوڑا سا اب وہ کہتا ہے کہ لینتھی ہے۔ ہمارے پاس فرینڈ ہے، فرینڈ کو وہ لکھتا ہے HUMJTK، فرینڈ کو لکھتا ہے، ہمارے پاس جو مطلب کوڈنگ ہے، کوڈنگ میں فرینڈ آتا ہے HUMJTK کے طور پر آتا ہے۔ اے فرینڈ از ریٹن ایز HUMJTK دین، تو وہ کہتا ہے کہ کینڈل ہمارے پاس کیسے آئے گا، یہ نیچے میں نے ساتھ ہی لکھ دیا تھا، اس میں تھوڑی تفصیل باقی کی نہیں لکھی تھی، تو کینڈل کیسے آئے گا، تو ایک چیز آپ دیکھنی ہے یہاں پہ کہ F کے بعد ہمارے پاس ہے، آپ نے مطلب ویڈیو پاز کریں، پاز کرنے کے بعد آپ خود سے کریں، خود سے کرنے کے بعد آپ مطلب سمجھ آ جاتا تو ویل اینڈ گڈ ہے، اگر نہیں آتا تو پھر آپ مطلب نیچے میں نے آنسر وغیرہ دیے ہوئے ہیں وہاں سے کریں۔ تو F اور H کے درمیان ہمارے پاس کون سا سکیپ ہوتا ہے، G۔ F اور H کے بعد کے درمیان ہمارے پاس کون سا ورڈ سکیپ ہو رہا ہے، G ہو رہا ہے۔ R اور U کے درمیان ہمارے پاس پہلے 1 تھا، یہاں پہ 2 ہو رہے ہیں، ST ہے۔ I اور M کے درمیان ہمارے پاس سکیپ ہو رہے ہیں J K اور L، IJKL۔ یہاں پہ 1 سکیپ ہوا، یہاں 2 ہوئے، یہاں 3 ہوئے، یہاں پھر لازمی بات ہے 4 ہوں گے۔ E کے بعد FGHI، FGHI کے بعد J آ گیا، یہاں پہ پھر 5 ہو گئے، ایک ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے، N کے بعد 5، QPRS
OPQRS, OPQRS, टी आ गया। उसके बाद डी है तो ये लाज़मी तौर पे 6 स्किप होंगे, DEFGHIJ और सातवां हमारे पास के आ गया। ठीक हो गया, समझ आ गई। इसमें 1 इनके दरमियान 1 स्किप किया, 2 किए, 3 4 5 6, तो वो सारे मैंने नीचे लिख दिए हैं कि कौन से स्किप किए। ऐसे ही वो कहता है कैंडल कैसे आएगा, तो कैंडल का भी सेम वही प्रोसेस होगा। पहले 1 स्किप किया, फिर ए और डी के दरमियान 2 किए, एन और आर के दरमियान 3 किए, डी और आई के दरमियान 4, एल और आर के दरमियान 5 और ई और एल के दरमियान हमने दरमियान में 6 स्किप किए। आपने ये सारी तफसील उसमें लिखनी है, डायरेक्ट जवाब नहीं लिखना। डायरेक्ट जवाब का एक आध नंबर मिलेगा, तो मतलब 5 नंबर पूरे लेने हैं, तो सारी तफसील लिखें। 5 6 जो लाइन है ना उस पर इसे लाजमी हल करने की कोशिश करें। आगे ये हमारे पास आगे ये 2 दफ़ा CSS में आया है, CSS 2017 में भी आया है और CSS 2019 में भी आया। वो कहता है कंप्यूटर हमारे पास है RFUVQNPC, तो अगर हमारे पास कंप्यूटर ये है तो हमारे पास मेडिसन कैसे होगा। सबसे पहले तो हमने इसे देखना है कि ये किस तरीके से किया गया है। तो इसमें मतलब थोड़ा सा इतना आसान नहीं है। अभी इसे देखें, मैं भी खामोश होता हूँ, आप भी वीडियो पॉज करें और इसे समझें ये इन्होंने किस तरीके से लिखा है। तो उम्मीद है आपको मतलब आपने ये कर लिया होगा, तो मैं भी थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ आप देखें कि यहाँ पे शुरू पे हमारे पास C है, यहाँ पे C आ गया, जो स्टार्ट में C है वो एंड पे आ गया, यहाँ पे हमारे पास एंड में R है वो स्टार्ट में आ गया। ठीक हो गया, ये दो तो मतलब हमारे क्लियर हो गया कि CCRR। ये उन्होंने क्वेश्चन बनाए होते हैं, किस तरीके से बनाते हैं कैसे, ये उन्हें पता है कि उन्होंने ये कोडिंग क्यों की है। तो ये मतलब 2 दफ़ा CSS के एग्ज़ाम में आ गया, इसलिए बहुत ज़्यादा इमेज इस तरह के और भी आ सकते हैं इससे रिलेटेड। लाजमी तो और बात मतलब लाजमी नहीं है ये है, कोई और भी आ सकता है। अच्छा, थोड़ी सी मैं ज़्यादा तफसील बताने लग जाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें O के बाद कौन सा है, P है। यहाँ पे मतलब ये इसमें स्टार्ट में था, इसके एंड पे आ गया, तो ऐसे ये स्टार्ट में है, ये इसका एंड पे आ गया। या M है, M के बाद क्या है, N है। P के बाद कौन सा, Q है। U के बाद V है। T के बाद U है और E के बाद F है और R के बाद R आ गया। ठीक हो गया या नहीं। दोबारा देखें ना, यहाँ पे C स्टार्ट में था, यहाँ पे एंड पे आ गया। ऐसे ही इसका स्टार्ट उसका एंड आपस में मतलब तरतीब चलती जाएगी। O के बाद P, M के बाद N, P के बाद Q और ऐसे ये सारी कोडिंग होगी। ऐसे ही मेडिसन का है, यहाँ पे M आ गया तो स्टार्ट में M आ जाना है, यहाँ पे M आया तो M एंड पे सॉरी आ जाएगा, और E है तो E के बाद यहाँ पे E स्टार्ट में आ जाएगा। अब हमारे पास E है, यहाँ पे E है तो दूसरे नंबर पे M से पहले क्या हमारे पास आ जाएगा, O आ जाएगा। ठीक हो गया, NO आ जाएगा, DICNE, तो ये हमारी इसमें मतलब E तो यहाँ पे आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा, M शुरू पे एंड पे आ जाएगा, और ये इसकी सारी हमारी कोडिंग होगी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये मतलब सवाल अच्छे समझ आ गए होंगे। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन 9 पे, वो भी मतलब सेम उसके से रिलेटेड है। तो शे भी आ सकता है इससे रिलेस जैसा, मतलब कोई और भी आ सकता है। अब हमारे पास है फ्रेगरेंस है SBHSBODFG। कुछ थोड़ी बहुत मतलब लिखते मुझसे खुद ही मैंने ये सारा लिखा है, गलती भी हो सकती है तो आप देख लीजिएगा, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह नहीं होगी। एक वो ही थी 128 वाली, 28 लिखना था, तो ऐसे मतलब ह्यूमन एरर का चांस रहता है। ये 100% तो कोई भी नहीं ठीक होता। अच्छा, फ्रेगरेंस है, फ्रेगरेंस को वो देखें मतलब किस तरीके से उन्होंने लिखा गया है। इसे आप वीडियो को पॉज करें, पॉज करके ख़ुद इसे समझने की कोशिश करें कि उन्होंने कैसे किया है। मैं भी थोड़े लम्हात के लिए खामोश होता हूँ। उम्मीद है आपने ये कर लिया होगा।
तो इस पे मैंने थोड़ा सा मतलब आपको टाइम भी दे दिया कि चलो ऊपर वाला था, उम्मीद है यही पेपर में आ जाए। तो आप इसमें देखें कि सबसे पहले हमारे पास एफ़ है, तो एफ़ के बाद अगला कौन सा है हमारा मतलब होता है वो जी जहाँ पे आ गया। सबसे पहला कौन सा है, एफ़ है, एफ़ के बाद अगला होता है जी, वो जी यहाँ पे आ गया। बाकी आप देखें सारी तरतीब सीधी है, आर के बाद एस, ए के बाद बी, जी के बाद एच, आर के बाद एस, फिर आर के बाद एस आ गया, फिर ए के बाद बी आ गया, एन के बाद ओ आ गया, सी के बाद डी आ गया, ई के बाद एफ आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो अब वो कहता है कि जो इम्पोजिंग है हमारे पास, इम्पोजिंग को कैसे करना है। इम्पोजिंग के लिए भी सेम आपके पास होगा कि आई के बाद कौन सा आता है, जे यहाँ हमारे पास एंड पे आ जाएगा, जे क्या आ जाएगा, एंड पे आ जाएगा। अब एम के बाद कौन सा है, एन है, क्यू के बाद कौन सा है, पी के बाद कौन सा है, क्यू है, ओ के बाद पी है। ऐसे ही हमारे पास टी, जे, ओ, एच, ये सारे ऐसे तफसील से आ जाएंगे। आई की जगह तो एच आ गया, बाकी ये सारे उनके बाद जो आते जा रहे हैं, एम के बाद एन, पी के बाद क्यू, ओ के बाद पी, एस, टी, आई, जे, एन, ओ, ये सारी तफसील ऐसे ही आ जाएगी। ये हमारी 2 वीडियोज़ होंगी, अभी 8-9 और क्वेश्चन रहते हैं, तो इंशाल्लाह हम तीसरी वीडियो में बनाते हैं।